Nagkakaroon din sa buhatan sa BIR sa Pagadian, ating kausap, ating bunting Assistant Revenue District Officer, si Attorney Casamera Muti. Ma'am, anong mga activities niyo ngayon, no? Tungkol sa ating dito sa pimpilan ng BIR, anong mga activities niyo ngayon sa pag-collection ito sa ating mga taxes sa pambayan? So, ngayon, katatapos lang namin mag 2024 tax campaign kick-off. So we are promoting the digitalization of the BIR e-services, and also this coming April 15, 2024, I am informing everyone, the taxpayers of Pagadian, to file their annual income tax returns before the deadline. Mas maayo siya before the deadline. Kay mag-file para less hassle sa inyo, para di na mo maghabol-habol, nadaghan na kay tao tapos man ang deadline. Tapos usap pa, last year we have achieved our collection goal. So thank you sa mga taxpayers sa Pagadian for their support o compliance sa ilang mga mga tax dues. And also last month, February 27, the BIR, our revenue region 15 Zamboanga City, we are already certified. We are already ISO certified. So yes, so meaning kuan na mo murag dali na ang mag-process na sa primary and secondary registration and sa TCVC, mga application for TCVC. So ay unsap pa kung makuan. Basta among kuan si commissioner is intensifying the tax services, excellent tax service to the tax-paying public. Kini programa ako karon kani sa task force kandado mong diri unsa man siya task force kandado na may nakandaduhan diri nga establishment sa Korea. So for now wala pa mina recommend for kandado. Kuan pa na siya mag tax mapping pa mian na after mag tax mapping, if na may ma-observe or na may makitaan na taxpayer na diligid sila ga comply, so importante jud kani mga taxpayer mag-comply jud na sila, especially sa mga resibo. So kung na-receive, kung na may receive, dapat yun maghatag mo resibo sa inyong mga client o mga buyers. So far, wala ko may nakita nga violators dito sa Pagadian. So far, early pa man sa this year, wala pa. Previous year na pero murag na sila. Nag-comply na sila. Nag-comply sila, so wala na proceed ang ilang kandado. Ganun na ma'am, doon naman activities kayo. No, nag-start namin sa among 2024 tax campaign kick-off. Nag-motorcade me, after motorcade, nag-program me dito sa gift pavilion. So, ang mga attendees is yung mga Bookkeepers Association, Pagadian Chinese Chambers, mga sa bookkeepers, si accountant, municipal and city accountants. Basta daghan po to sila nag-attend. Daghan po nag-attend. Yes. Ato lang, file your income tax return before April 15. Okay, matik sa naman si Attorney Casamera Muti atong sigala kaga ilang komisyon. Then isa sa Assistant Revenue District Officer diri sa Pagadian City. So, to my fellow brothers and sisters in Islam in Pagadian City, Ramadan Mubarak to all.